अस्सलाम वालेकुम जनाब। जुमेरात है 21 अगस्त 2025 जब ये खासर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल। मुद्दे दो ही हैं और बहुत अहम हैं। इमरान खान साहब की ज़मानती हुई हैं 8 केसेस में जो 9 मई से जुड़े थे। क्या वो रिहा होंगे? किन मुकदमात में वो अंदर हैं? बाकी मुकदमात की फ्लाइट है क्या? और इसी मौसम में 9 मई से जुड़े मुकदमात में इमरान खान साहब की ज़मानती होने का मतलब क्या होगा? इसके पीछे एक बारीक कहानी है, वो कोशिश करूंगा बयान करूं मोहतात तरीके से, वो ज़रूर सुनिएगा, बड़ी दिलचस्प है। पीटीआई के हवाले से वो तो खैर मकदम कर रहे हैं, शहजाद अकबर क्या नवीद सुना रहे हैं, किस ट्रक की नई बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। और फिर दूसरा अहम और दिलचस्प तरीन मामला सुहेल बड़ाई साहब के कॉलम और उसके ऊपर डीजी आईएसपीआर की तरदीद के जनाब फील्ड मार्शल से तो कोई इंटरव्यू उनका नहीं हुआ। इतने दिनों बाद तरदीद की नौबत क्यों आई? फौरी तरदीद क्यों ना की गई? मुलाकात हुई या नहीं हुई? और हम अपने वीलॉग्स में आपको इस हवाले से क्या खबर देते रहे वो आप जानते हैं। उस हवाले से कुछ इंतहाई दिलचस्प हकायक हैं और सवाल हैं जो आप तक पहुंचाने हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब की नॉमिनेशन हुई बहैसियत अपोजिशन लीडर, उस हवाले से नाचीज़ की तहरीर थी, वो पीटीआई के मुतल्लिका हलकों तक पहुंची, वहाँ से क्या रद्द-ए-अमल आया और आगे क्या होने जा रहा है वहाँ, वो भी एक कहानी है जो सुनने से ताल्लुक़ रखती है। सबसे पहले जो 8 केसेस में खान साहब की ज़मानत हुई, डिटेल्स आप जान चुके हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, बेंच भी बदला और उसने 4 सफ़ात पर मबनी फ़ैसला भी जारी कर दिया। वो कहते हैं शवाहिद जो किसी मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ होते हैं उनकी स्क्रूटनी ज़रूरी होती है और स्क्रूटनी जो है वो ट्रायल में होगी। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ज़मानत हुई है, उनकी बरीयत नहीं हुई, अभी ट्रायल चलेगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहला सवाल जो आपके ज़हनों में आता है कि 8 मुकदमात में ज़मानत हो चुकी, तो क्या वो रिहा होने जा रहे हैं? तो उसका पहले जवाब सुन लें, बिल्कुल नहीं रिहा होने जा रहे फ़िलहाल के सिनेरियो के मुताबिक, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस में इसी साल जनवरी में इस्लामाबाद की जो एहतसाब अदालत है उसने इमरान खान साहब को 14 साल और उनकी अहलिया को 7 साल की कैद सुनाई थी। उसके खिलाफ उन्होंने अपीलें दायर कर रखी। दूसरा मुद्दा तोशाखाना केस का है, इसमें भी उन्हें 3 साल की कैद सुनाई गई थी, वो भी अदालत में ज़ेर समाअत है अपील में। तीसरा मुद्दा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का है और सरकारी राज अफशा करने का इल्ज़ाम है, उसमें भी जनवरी में ही एक खुसूसी अदालत ने उन्हें 10 बरस की कैद सुनाई थी। ये जो रावलपिंडी में 9 मई के हवाले से केसेस दर्ज हुए थे, वो 8 केसेस में आज उनकी ज़मानत हुई, जिसका 4 सफ़ात पर मुश्तमिल जो फ़ैसला है वो सुना दिया गया है। इस सिलसिले में पीटीआई ने शेख वकास अकरम साहब की मैं स्टेटमेंट देख रहा था जो उन्होंने एक्स के ऊपर जारी की है, उसको बड़ा खुश आइंद करार दिया है। मिठाइयाँ भी कुछ लोगों ने खाई हैं। तो मेरा एक सवाल है, वो पहले ले लीजिए, कमेंट में ज़रूर बताएं कि पीटीआई के दोस्त हमारे कहते हैं कि अदालतें जो हैं ये ग़ुलाम हैं, मेरिट पे फ़ैसले नहीं करती। आज जब ज़मानत हुई है तो अब अदालतों की हैसियत क्या होगी, इसका जवाब मुझे ज़रूर लिख के भेजिएगा जो पीटीआई के चाहने वाले हैं। उनकी कारकर्दगी के ऊपर मेरी अपनी एक राय है जो मैं हमेशा बयान करता रहता हूँ। दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो है कि शहजाद अकबर साहब, पीटीआई से ताल्लुक़ उनका रहा, लंदन बैठ के वीलॉग करते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया दोपहर, वो सुनिएगा ध्यान से। वो कहते हैं हवा बदल रही है, मौसम में हल्की सी खुनकी आ गई है, पतझड़ भी शुरू हो गई है, लगता है अगला मौसम आने वाला है। नीचे लिखते हैं लंदन के मौसम की ताज़ा सूरत हाल। हैं जी, इतने मासूम हैं। ये जो उन्होंने लिखा है ना कि हवा बदल रही है, पतझड़ शुरू हो चुकी है, अगला मौसम आने वाला है, ये ट्रक की नई बत्ती है। वजह मैंने आपको बताई है कि अहम केसेस में जिनमें उनको सज़ा हो चुकी और जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी तादाद भी बता चुका हूँ कि 43 मुकदमा सिर्फ पिंडी में उनके खिलाफ दर्ज हैं, खान साहब के खिलाफ। तो वो आनन फानन तो उनमें से ज़मानतें या बरियत होती तो दिखाई नहीं दे रही। तो फिर सवाल पैदा होता है केस की डिटेल में जाए बगैर कि ज़मानत कैसी हुई, किन बुनियादों पर हुई, वो आप सुन चुके हैं टीवी पे, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सवाल सबसे अहम ये है कि इस मौसम में खान साहब की ज़मानतें क्यों और कैसे हुई? क्या अदलिया की जो गिरती साख है उसको बचाने के लिए कुछ मुकदमात में ज़मानत दी गई कि देखें अदालतें काम करती हैं? एक तो नुक्ता ये भी अहम है, लेकिन दूसरा नुक्ता बड़ा अहम है मेरी नज़र में, मेरी राय है, गलत भी हो सकती है। वो ये है कि आपने सुना होगा कि 27वीं आईनी तरमीम आने वाली है, आपने सुना होगा नए सूबे बनाने चाहिए। तो 27वीं आईनी तरमीम और नए सूबे के जो मामलात हैं, हमने अपने वीलॉग में अर्ज़ किया था कि अगर 26वीं तरमीम पीटीआई और अदालतों का मक्कू ठपने के लिए थी, तो 27वीं तरमीम जो है इस सिस्टम, इन सियासतदान नुमा हुक्मरानों का मक्कू ठपने के लिए बनाई जा रही है, कट टू साइज़ करने के लिए बनाई जा रही है। और नए सूबे बनाने का मकसद भी यह है कि वरासती सियासत और मर्ज़ी के जो पोर्टफोलियोज़ हैं वो ख़त्म किए जाएँ, इंतज़ामात निचली सतह पर लेके जाया जाए। तो ये जो 27वीं तरमीम और नए सूबों का प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काम शुरू हो चुका, जो आप देख भी रहे हैं पिछले चंद दिनों से,
इस प्रोजेक्ट में दो बड़ी सियासी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है उसके ऊपर कहीं वक्त से पहले हल्का सा दबाव डालना मकसूद तो नहीं कि जनाब अली फिर ये भी हो सकता है खान साहब बाहर आ गए तो आप नहीं संभाल सकेंगे। मेरी नज़र में इस राय में, इस दलील में वज़न है। आप भी गौर कीजिएगा, आपको भी इस दलील में बड़ा दिलचस्प नुक्ता देखने को, समझने को मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं ओवरवेलमिंगली बड़ी उम्मीदें वाबस्ता ना करें। अब आ जाते हैं उस मुद्दे के ऊपर जो कि मेरी नज़र में इंतहाई दिलचस्प और अहम तरीन है। सुहेल बड़ाइच साहब जो हैं वो 11 अगस्त बरोज़ सोमवार ब्रसल्स में एक इवेंट होता है जहां फील्ड मार्शल सेंटकॉम अमेरिका का दौरा करने के बाद पहुंचते हैं। और मैंने अपने हालिया वीलॉग में जिक्र किया था कि 1000 से ज़्यादा लोग एक शैटू जो होता है उसके यानी पीछे कासल है, आगे लॉन है, ओपन एयर इवेंट है। मैंने बताया था इस्तकबाल कैसे हुआ, कौन कौन वहाँ मौजूद था और बड़े अहम रहनुमा वहाँ पे पाकिस्तान के मौजूद थे, सरदार ज़हूर से लेके और दीगर जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, गवर्नर पंजाब के भी रिश्तेदार लगते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के सरबराहान भी हैं, एक शाह साहब, वो भी थे। डिटेल आपने देख रखी है। तो वहाँ जब फील्ड मार्शल पहुँचे तो उन्होंने 1.5-2 घंटे लंबी तकरीर की। वहाँ एक ही सहाफ़ी मौजूद था जिसका नाम है सुहेल बड़ाइच। वो ना सिर्फ उन्होंने उनकी तकरीर सुनी बल्कि उसके बाद उनके कॉलम के बकौल फिर उनकी मुलाकात हुई फील्ड मार्शल से। उस मुलाकात के हवाले से ये नाचीज़ एक अरसे से आपको ख़बर दे रहा है कि कैसे मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए मुलाकात और इंगेजमेंट की कोशिश की जा रही थी, जिसका इजहार फिर खुद सुहेल बड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में भी किया और अर्ज़ की थी आपसे कि वो इजहार आधा है। दूसरा नुक्ता उसका ये था कि जब उन्होंने पहले मोहसिन नकवी साहब को महीना पहले रुका दिया कि इनसे मिलना चाहता हूँ, तो वो मामला DGI से तक भी गया, वो मामला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक भी गया, फील्ड मार्शल तक। और फिर मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर जब आए हुए थे बाने सदर में तो सुहेल साहब वहाँ मौजूद थे। 5 कितारें छोड़कर वो आगे आए, फील्ड मार्शल से मिले, अपने रुके का जिक्र किया, बदले में उन्होंने उनकी सेहत का पूछा, पाँव में ज़ख्म था उसका पूछा और मुलाकात के हवाले से बात को टाल दिया। इससे साबित क्या हो रहा है कि मोहसिन नकवी साहब इंगेजमेंट और मुलाकात के हवाले से उन्होंने भरम रखा सुहेल बड़ाइच साहब का जो उनके दोस्त हैं। तो वो तो इस सिलसिले में एक्टिव थे ही और अपने कॉलम में भी उन्होंने लिखा कि उनके तवज्जुह से कैसे उन्होंने पहले कोशिशें की। अब सवाल ये पैदा होता है कि DGI ISPR ने ये तरदीद आज कहाँ की, कैसे की, किन लोगों के सामने की और क्यों की। और ये कॉलम चूँकि 11 अगस्त सोमवार को इवेंट हुआ ब्रसल्स में, तो कॉलम छपा है 16 अगस्त को बरोज़ हफ्ता। उसके बाद फिर मज़ीद 2 कॉलम आए, एक 17 अगस्त को जिसमें मुसाफिर बनाम कैदी नंबर 804, एक 18 अगस्त को अस्करियत और अक्सरियत। सुहेल साहब के पहले कॉलम के बाद हमारी राय ये थी कि उनके आने वाले कॉलमों को ध्यान से पढ़ें क्योंकि उस मुलाकात में कुछ खबरें ऐसी होंगी जो आने वाले कॉलमों में वो डिस्कस करेंगे और की उन्होंने, बिल्कुल की। चाहे छोटे सूबे हों, चाहे इंतज़ामी सेटअप हो, चाहे इमरान खान साहब को मशवरा देना हो, उसमें उन्होंने डिस्कशन की। तो अब ये 6 दिन बाद तरदीद, जिस दिन ये कॉलम छपा उस दिन टीवी चैनल्स के ऊपर, वीलॉग्स में, हर जगह यही कॉलम ज़ेरे बहस था। तो 6 दिन क्यों लगे? सबसे पहले तो आपको ख़बर दें कि ये जो सिलसिला था ये जनाब अली एक इस्लामाबाद का एक कॉलेज है जहाँ पे आर्ट कॉलेज है F11 में। सो इस कॉलेज में तलबा से ख़िताब करना था जनाब DGI ISPR ने। उस ख़िताब के लिए 5 सहाफ़ी थे जिनको दावत दी गई थी, सिर्फ 5। कौन कौन था? एक हैं जियो न्यूज़ से वक़ार सत्ती साहब, दूसरी हैं समा TV से वाबस्ता सुमेरा खान साहिबा, तीसरे हैं दुनिया TV से वाबस्ता समर अब्बास साहब, चौथे हैं जनाब जावेद चौधरी साहब एक्सप्रेस न्यूज़ के, और 5वें हैं रावी एयरवाई वाले हसन अयूब साहब। हसन अयूब साहब ने आज दोपहर ट्वीट भी कर रखा था को 12:08 पर कि मोहतरम सुहेल बड़ाइच साहब, आगे इस्तजाबिया का साइन लगाया हुआ है। तो वहाँ से नज़र आ गया, कुछ उनके हवाले से ख़बर आने लगी है। तो ये जब कॉलेज के तलबा से ख़िताब हुआ, ये सहाफ़ी वहाँ पहुँचे हुए थे, तो उसके बाद उन्होंने सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू की उसका ख़ुलासा है जो आज नशर हो रहा है, जिसमें DGI ISPR ने यह कहा कि सुहेल बड़ाइच के जिस आर्टिकल की बात हो रही है वो ब्रसल्स का इवेंट था और वहाँ सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनाई। आर्मी चीफ की तरफ से कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया, कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। लफ्ज़ इंटरव्यू है, मुलाकात का जिक्र नहीं हो रहा। फिर कहा गया कि ब्रसल्स में सुहेल बड़ाइच ने सैकड़ों लोगों के साथ आर्मी चीफ की तकरीब में शिरकत की। उनकी खबर छापने से पहले उनके इदारे को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। ब्रसल्स के इवेंट में PTI का कोई जिक्र हुआ, ना ही मुआफ़ी का। ये खुद एक सहाफ़ी की ज़ाती मुफाद और तशहीर हासिल करने की अपनी कोशिश है। सिर्फ मुआफ़ी मांगने से कानूनी अमल नहीं रुकेगा।
افسوس کی بات ہے کہ سینئر صحافی ہو کر بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا۔ 9 مئی کے ذمہ داران سہولت کاروں کو قانون کے مطابق کٹہرے میں آنا ہوگا۔ قانونی طور پر جو غلط حرکت کرتا ہے اسے کٹہرے میں آنا ہوگا، جرم کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ F11 میں جو آرٹس کالج ہے وہاں طلباء سے گفتگو کے بعد صحافیوں سے ہوئی گفتگو کا حوالہ ہے جو میں نے بیان کیا۔ اب آپ کو ایک اور خبر دیتا ہوں۔ یہ سہیل بڑیچ صاحب کا کالم، اس کے حوالے سوال کس نے کیا؟ 2 صحافیوں نے سوال کیا میری اطلاع کے مطابق۔ ایک ہیں محترم راوی حسن ایوب صاحب اور دوسری ہیں محترمہ سمیرہ خان صاحبہ۔ پہلا سوال حسن ایوب صاحب کا تھا جس کا جواب میں نے آپ کو سنا دیا۔ دوسرا سوال تھا سمیرہ خان صاحبہ کا جس میں انہوں نے کہا کہ کیا کوئی قانونی کارروائی بھی ہوگی اگر یہ ملاقات نہیں ہوئی، انٹرویو نہیں ہوا اور جو خبر انہوں نے دی وہ غلط ہے تو کیا اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی ہوگی؟ تو ان کا جواب سن لیں جو کوٹ اینڈ کوٹ بتا رہا ہوں۔ ہم نے بہت واضح الفاظ میں کہا کہ اداروں کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، میڈیا کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مناسب نہیں۔ یہاں ان کا جواب ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یہ فوج ہماری ہے، ہم فوج کے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن آج میں کچھ سوالات اٹھا رہا ہوں بساد احترام، محبت سے، عزت سے۔ وہ سوال یہ ہیں 6 دن بعد اس تردید کی نوبت کیوں آئی؟ نمبر 2، اگر یہ ملاقات نہیں ہوئی تھی، انٹرویو نہیں ہوا تھا تو جس دن کالم چھپا اس دن یہ کالم میڈیا اسکرینوں کی زینت بنا رہا، اسی دن فوراً کسی ٹویٹ کی صورت میں تردید کیوں نہ کی گئی؟ نمبر 3، اس کالم کے بعد مزید 2 کالم لکھے گئے جو پڑھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ اس انٹرویو کا تسلسل ہے، پھر کیوں خاموشی رہی؟ نمبر 4، ایونٹ میں اگر صرف ملاقات ہوئی ہے اور صرف فوٹو وہاں پہ اتروائی گئی ہے تو اس بات کی وضاحت کیوں نہیں آ سکی کہ محسن نقوی صاحب کا جو کردار تھا ملاقات کے لیے جس کا ذکر بڑیچ صاحب کر رہے ہیں وہ کردار تھا یا نہیں تھا؟ نمبر 5، اس پورے ایونٹ میں جو 1000 سے زیادہ لوگ تھے ایک ہی صحافی تھا جس کا نام ہے سہیل بڑیچ۔ باقی بھی میں نے ایک بندے کا ذکر کیا ڈاکٹر قمر چیمہ، وہ صحافی تو نہیں، تجزیہ نگار ہیں، تو وہ صرف اس ایونٹ میں ہوئی تقریر پر مبنی کالم لکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ تصویر بنانے کے علاوہ ان کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ اگر وضاحت ہو جائے تو زیادہ تسلی ہو جائے گی۔ نمبر 6، کیا محسن نقوی صاحب خود وزیر داخلہ ہیں اور فوج کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ تردید کر رہے ہیں کہ ملاقات کے لیے وہ کوشش نہیں کر رہے تھے؟ نمبر 8، کوئی شخص پاکستان میں انکاری ہے فوج کے اس موقف کے حوالے سے کہ کیس فوج کا نہیں عوام کا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ نمبر 9، کیا جیو اور جنگ کے خلاف پیکا کے تحت کارروائی ہوگی؟ جس کا سوال سمیرہ خان صاحبہ نے بھی کیا، اور ایک ہے میرے پاس اس کا متبادل جواب کہ ہونا کیا چاہیے تھا، لیکن میں ایمفیسائز کرنا چاہ رہا ہوں جناب محسن نقوی صاحب کے حوالے سے۔ اس کالم کا پورا جسٹ یہ بتاتا ہے کہ محسن نقوی صاحب نے کیسے ان کا رکا فیلڈ مارشل کو دیا، DGI کا بھی ذکر ہوا، پھر ان کی ایوان صدر میں ملاقات ہوئی۔ اب بھی جب وہ برسلز گئے تو سردار ظہور کے ایونٹ میں ان کو بتایا گیا کہ فیلڈ مارشل یہاں آ رہے ہیں، وہ فوراً پہنچے، نہ صرف وہ ایونٹ انہوں نے بھگتایا بلکہ بقول شخص سے اس کے بعد ان کی ملاقات یا انٹرویو جو بھی آپ کہہ لیں وہ ہوئی، اس پر مبنی کالم انہوں نے لکھا۔ اس کالم میں ایسا کیا تھا جس کی تردید آج کرنی پڑ رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جو معافی والا معاملہ تھا اس پہ رد عمل کو گیج کیا گیا اور گیج کرتے کرتے 6 دن کی تاخیر ہوئی؟ آپ اپنی رائے سے مجھے ضرور مطلع کیجیے گا۔ میرے آنے والے کچھ ویلاگس پہ نظر رکھیے گا۔ میری کوشش ہے کہ سہیل بڑیچ صاحب کا موقف لوں، گو کہ وہ پیرس میں ہیں اور دیگر ممالک کا سیر و سیاحت کر رہے ہیں اور شاید اس پہ گفتگو نہ کرنا چاہیں، لیکن معلومات میں آپ کو ضرور دوں گا۔ اب خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں کہ ہونا کیا چاہیے تھا۔ یہ اول تو آپ فوری تردید کر دیتے، اتنی تاخیر نے معاملے کو الجھا دیا ہے اور سوالات کو جنم دیا ہے۔ سہیل بڑیچ صاحب کی ساکھ ہو اس پہ سوالیہ نشان اٹھا دیے۔ اس کالم میں ایسے کئی جملے ہیں جو نظر آ رہا ہے کہ کیسے فیلڈ مارشل صاحب کی جو شان شوکت یا ان کی جو سٹینڈنگز ہیں ان کو بھی سراہ رہے ہیں بڑیچ صاحب۔ جیسے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں ایک سپاہی ہوں، اللہ نے مجھ سے جو کام لینا تھا لے لیا، کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، میرے لیے یہی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے چنا ہے اس قوم کی خدمت کے لیے۔ وہ سوال اس میں یہ تھا جو نقطہ انہوں نے اٹھایا تھا نا کہ
سیاسی حوالے سے کیے گئے سوال پر انہوں نے کہا کہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے. پھر آدم اور شیطان کا ذکر. یہ ایک نقطہ ہے جس کے اوپر پبلک ریئیکشن نے شاید پرابلم کی ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اس سارے میس کو ٹیکل کر سکتے تھے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فوج بھی ہماری, ہم بھی فوج کے, سیاستدان بھی ہمارے, ہم بھی سیاستدانوں کے. تو گزارش سادہ سی یہ ہے کہ آپ سے اگر یہ 5 صحافی ملے اور اس معاملے پہ بات کر رہے تھے تو آپ کو چاہیے یہ تھا, ہدیتاً مشورہ دے رہا ہوں بڑی عاجزی کے ساتھ, کہ آپ یہ فرماتے کہ فیلڈ مارشل برسل سے جیسے ہی واپس آئے ہیں تو فلڈ کی سچویشن تھی, فیلڈ میں تھے, ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کی نگرانی کر رہے تھے, تو ابھی تک ہماری فیلڈ مارشل سے برسلز میں ہوئی کسی ملاقات کے اوپر تفصیلی نشست نہیں ہوئی, جیسے ہی ہوگی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. تو یہ مدعا فزل آؤٹ ہو جاتا. اور ویسے بھی کالم کے اثرات کے بعد معاملہ آگے جا چکا تھا. سہیل وڑائے صاحب اب جی ایم سکندر کے اوپر بھی لکھ رہے تھے, بات آئی گئی ہو چکی ہوئی تھی. یہ میرا خیال ہے غیر ضروری شارٹ تھی جس کے نقصانات اب آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں. جو آپ کا موقف ہم نے بیان کر دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں, ہم بھی کہیں گے نہیں. محمود خان اچکزئی کی نامینیشن, آپ سے کالم کے ذریعے عرض کی کہ یہ خان صاحب فیصلہ بہت پہلے کر چکے تھے, اور وجہ یہ تھی کہ پارٹی کے اندر تقسیم تھی. ہر بندہ اپوزیشن لیڈر بننا چاہتا تھا, چاہے اس کا تعلق سوابی سے ہو, ملتان سے ہو یا اسلام آباد سے ہو. میں نام شہروں کے اس لیے لیے ہیں کہ آپ کو پتہ ہو وہاں کے لیڈران کون ہیں. اور تقسیم ختم کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ محمود خان اچکزئی کو نامینیٹ کیا جائے. علی بخاری صاحب ایڈوکیٹ ہیں, ان کے ذریعے یہ پیغام باہر آیا. پولیٹیکل پارٹی جو ہے پی ٹی آئی کی, اس کے اندر کل رات بہت بحث ہوئی, اور پاکستان تحریک انصاف کی دستیاب قیادت کا یہ ماننا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی بندہ اپوزیشن لیڈر ہو, ہمیں اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر نہیں بننے دینا, اور ہم عمران خان صاحب سے دوبارہ ملاقات کر کے انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں گے. آج میں نے تحریر لکھی اردو نیوز کے لیے, وہ ضرور پڑھیے گا. اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی کے اندر, پولیٹیکل پارٹی کے اندر خاصی بحث ہوئی, اور اس فقیر کو خاصی گالیوں سے نوازا گیا, بھرپور گالیوں سے. لیکن جو پی ٹی آئی کا ورکر سپورٹر ہے, اس نے میری رائے اور کالم کی تائید بھی کی اور داد بھی دی کہ جو خان کا فیصلہ ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون شخص ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ عہدہ اچکزئی کے پاس نہ جائے. اچکزئی صاحب کو علیمہ خان, سلمان اکرم راجہ اور عمران خان کی حمایت حاصل ہے, اور خان صاحب پارٹی کی تقسیم ختم کرنے کے لیے ان کو نامینیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور خبر لے لیں مجھ سے جانے سے پہلے, اچکزئی ہی وہ شخص ہیں جن کے ذریعے ستمبر کے اندر آپ کو دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے انگیجمنٹ کا سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے. 27ویں ترمیم نئے صوبوں کی آڑ میں جو موسم بدل رہا ہے وہ عارضی ہے, اس پہ نظر رکھیے, مقصد صرف دباؤ بڑھانا ہے. مجھے آج کے لیے اجازت, اللہ حافظ.